Now let us proceed to the three alternative circumstances. Hello mga kakognizants, welcome back to my channel, and for today's video, I will discuss alternative circumstances as provided under Article 15 of the Revised Penal Code. This discussion is very brief and concise about the three kinds of alternative circumstances. Now, what is alternative circumstances? Alternative circumstances are those which must be taken into consideration as aggravating or mitigating according to the nature and effects of the crime and other condition attending to its commission. So meaning to say, when we talk of alternative circumstances, you have the choices or pag-inom pa na kay kapilian. Whether or not, ang kana siya nga circumstances is ma-apply ni mo, pwede man na siya mong himuog mitigating, pwede na siya ni mong himuog aggravating circumstances. It depends upon the situation or it depends upon sa degree, say for example, sa relationship, kung unsay degree of relationship nimo sa offender o sa offended party, then pwede ka mo select o mitigating ba siya or aggravating ba siya. Then in case of habitual drunkard or palahubong ng tawhana, pwede sa nimo siyang i-considered as mitigating ba na siya or aggravating ba na siya. And also sa imuhang degree of education or sa imuhang instruction, pwede sa na siya nimong i-apply ngadto sa mitigating or aggravating. So again, depende sa situation or depende sa ilahang relationship unsa ani mo pag-apply kung ma-mitigating ba na siya or ma-aggravating. Alternative circumstances are not aggravating per se, for they can also be mitigating. That is why gitawag siya alternative. From the word alternative, you can choose between mitigating and aggravating provided that you will follow certain rules provided by the law and of course to the jurisprudence which was also decided by the court. Now, as aggravating circumstances, they are also considered for purposes of imposing civil liability for moral damages. Of course, not only for criminal liability but also pwede sa nimo ma-apply on civil liability of a person who committed a crime. Now, let us proceed to the three alternative circumstances. What are the three alternative circumstances? We have the relationship, intoxication, degree of education, and instruction. When we talk of relationship, natay duha ka basihan sa relationship. We have the relationship or relative by affinity and relative by consanguinity. Now, let us discuss about relative by affinity. Relative by affinity, it is the relation or the relations of a person to another person is because of the marriage or because by virtue of the marriage or it's because of the law nga naamoy connection, naamoy relasyon sa usag-usa. See for example, kanang gitawag nato nga brothers-in-law, sisters-in-law, mother-in-law, father-in-law, muna gitawag nato nga relative by affinity. Kanang imuhang ugangan, imuhang bayaw, mo na siya itong ipangtawag og naamoy relationship by affinity. It's because of law. It's because of the marriage between the two spouses or between the two person nga naa sila'y relasyon. Now let us proceed sa gitawag na to og relative by consanguinity. Ang relative by consanguinity mao na siya ang relasyon nato, it's because of kanang sa dugo, relationship by blood. Nga naman, say for example, imuhang mama, imuhang papa, imuhang lulo, imuhang lula, imuhang uyuan, imuhang kaliwat, nga first degree cousin, muna itong gitawag og relative by consanguinity. By blood ang inyong relationship. Unlike ganiya sa kong gingon nga relative by affinity, ang inyong relationship is by law. It's because of there was a marriage, nga nung nahitabo nga naamoy relationship. See for example, sa relationship, kung atong balikan ang atong discussion about mitigating circumstances when a person committed an offense against the victim, nga ni-commit sad siya og grave offense against
sa imuhang spouse, sa imuhang ascendants, sa imuhang descendants, nga sa imuhang legitimate or illegitimate brothers and sisters, and as well as sa iyahang relative by affinity. So makamitigate ka. It's because of that vindication nga gihimo ngadto sa imuhang kaliwat. Mo to relationship by consanguinity nga gi-appeal on the same degree relative by affinity. So muna siya gitawag nato nga mga examples on relationship. Now, let us proceed to intoxication. When we talk of intoxication, ang imuha diyang hunahunahon is si offender gigamit ba na niya ang iyahang paghubog, ang iyahang under the influence of liquor to commit a crime. Habitual ba na siya? Pirmi man din siya mo na iyahang habit nga magsigi siya inom, dayon nakakommit siya og krimen, or else nag-inom siya kay para mapunan ang iyahang confident level para mo-commit siya og krimen, para mahimo nga mawaldito siya sa mut maun inom siya. So muni atong tan-awon sa intoxication whether or not such act will be considered as a mitigating and aggravating circumstances. Now, on the degree of education and instruction. So, atong tanawon ang degree of education and instruction based on its high degree of education ba iyang naabot, or low degree of instruction ba ang iyang nahuman, or low degree of education ba iyang nahuman. So, depende sa tao kung unsay iyahang level, kung unsay iyahang nahuman sa society. And not only mingon ka nga illiterate siya, ha? Nga imong basihan nga ay degree of education, illiterate siguro pasabot ani. No. Tan-aw nimo ang iyahang intelligence, whether or not lack of sufficient intelligence ba na siyang tawhana, and then makonsider di mo nga illiterate siya, then pwede na siya nimong gamiton as a mitigating circumstances, not only on the degree of education. Kay kung mayon ka si for example wala nang eskwela mo sa katao, but ang iyahang family is kuan ang iyahang family na ay lawyer ang iyahang papa, doktor ang iyahang mama, pero wa siya nag-eskwela. Nga naman bisag grade 1 wa siya mo eskwela, kay businessman man siya. No, moingon ka kay na may jurisprudence nga nag-ingon nga moingon ka og walay gi-eskwelahan, low degree ka, kinahanglan wa katuntong og grade 1 wa siya mo eskwela, but negosyante siya. Moingon na ba ka nga mitigating circumstances it's because of kanang low degree of education siya and instruction? The answer is no. Why? Makahibaw man siya. Dili man siya lack of sufficient intelligence. Pero moingon ka nga ay wala siya gi-eskwelahan. Pero dili man lack of sufficient intelligence siya. Ha? Kahibaw man siya. Makahibaw siya sa sufficient result sa iyahang act nga gihimo. Therefore, di na siya mo pwede gamiton as a mitigating circumstance. Now, let us proceed to relationship. So, let us have an example para ato ang masabtan ang relationship. Now, crime against person. Kano sa nato himuon siya mitigating circumstances o kano sa nato siya himuon nga aggravating circumstances. So, mitigating classified as least grave felony or light felony, and the victim is relative of lower level. So, kini siya, for example, in the crime of physical injury, pananglitan, na-commit is slight physical injuries and least serious physical injuries. Ang nahimo is i-consider mo as mitigating kung pananglitan kuno ang victim is relative of lower level. See, for example, ang nakakommit sa crime is si uyuan, ang biktima is si pag-umangkon. Kinsay victim? Si pag-umangkon. Asa nabutang si pag-umangkon? Lower level ni uyuan. Therefore, ang imuhang i-apply ana is mitigating circumstances, provided ang na-inflict nga injury is slight felony or least grave felony. Mao may gibutang sa mitigating circumstances. And the relative of lower level is required. Required na siyang relative of lower level is required to apply mitigating circumstances. Now, let us proceed to aggravating circumstances. Classified as grave felony, and the victim is a relative of higher level. But the relative equal or higher position is not required. Based on the definition, na siya nga grave felony. Say for example, serious physical injury ang nakomit. Consider na to. Simple, consider na to siya as grave felony. Now, higher level. Ang ni-commit sa krimen is si pag-umangkon, ang iyang biktima si uyuan. Higher level si uyuan. Mo may biktima. Gibali na to. But relative equal or higher position is not required. Basta serious physical injuries, dili na mingon ta nga gi-required na to nga uyuan gid ang nabiktima. Kay naman siya sumpay sa definition na to para masulod na to sa aggravating nga but the relative equal or higher position is not required. Say for example, in the crime of rape, since crime of rape is
nabilong naman siya sa crime against person by virtue or pursuant to Republic Act 8353. Now, kung pananglitan, ang ning-commit sa krimen is ang anak, ang gilugos ang mama. Di ba, mayroon ka ang biktima is higher level. Kung atong balihon, ang ni-commit sa krimen is si papa, ang biktima is ang kaniang anak. So, lower level na sa ang biktima. So, in cases nga naay mga ingunana, ayaw na pagtanaw. Ha? Ayaw pagtanaw na sa relationship, ayaw pagtanaw sa higher or lower level. Ha? Tanaw nimo ang relationship sa mama o papa, sa anak o sa papa, nga mo constitute na siya og aggravating. Ha? Dili sa tanang panahon nga mo apply ka ng gitawag nato nga relative of higher level. Okay, base sa akong example, crime against rape, niingon ko sa crime against rape is aggravating circumstances siya. Now, let us proceed to crime against chastity. Relationship is aggravating. Automatically, di na kamutanaw ana, lower level ba or higher level, basta nag-involve siya crime against chastity. Automatically, the crime will be, ang iyang penalty is imuha siyang i-considered into aggravating circumstances. Now, let us proceed to crime against property. So, under Article 332, gi-provide diha nga ma-consider siya as exempting circumstances. Why? Because there is no criminal liability but naa siya ay civil liability. Mao na definition nato, di ba? Mao na itong definition sa exempting, walay criminal pero naa siya civil liability. Under Article 332, ang crime nga na-commit is theft, swindling, or malicious mischief. Kinsay ni commit? Si spouse, ascendants, descendants, brothers or sisters, sisters-in-law or brothers-in-law nga ning commit og pagpangawat, theft, swindling, or estafa nga naay misappropriation of money ug malicious mischief. There is revenge nga gihimo giguba ang imuhang property. So, karon ani commit is si ascendants or descendants, of course exempted siya from criminal liability. But on the case of brothers and sisters, brothers-in-law and sisters-in-law, ngining commit sa pagpangawat or sa swindling is wala nagpuyo, not living with the victim, is dili na sad siya ma-consider nimo as exempting circumstances. Pwede na siya nanimo siyang himuon og mitigating circumstances. Tanawa ha, atong istoryahan is ang relationship. Ningon ko, brothers and sisters nga wala nagpuyo sa usa ka balay, kuyog ang biktima, ayaw i-exempting. Kaya nga naman, it is very clear under Article 332 nga niana siya living together. So meaning nagkuyog siya sa biktima o si offender. Nagkuyog si offender o si offended party para ma-exempting circumstances si brother, si sister, or si brothers-in-law or sisters-in-law. Kung wala na gani siya nagkuyog sa panimalay, of course, ang imong i-apply is in mitigating circumstances. Now, let us proceed to mitigating. Kada sa nato siya maingon nga gamiton natong alternative circumstances nga mitigating kung pananglitan not found in Article 332. Kay imo mo siyang gamiton by analogy. Crime against property is mitigating circumstances. Kung pananglitan ni commit sa krimen is imuhang example brothers, sisters, ingon imuhang spouse baron nga nangawat, of course, arikas mitigating circumstances. Kay mamay gimingon not found in Article 332. Now, crime against property gihapon ta mitigating in crime committed as arson, robbery, usurpation, fraudulent, insolvency applying by analogy mo niyong ganiya by of Article 332. So, base sa relationship, kay bawo na mo unsa ang relationship by affinity and relationship by consanguinity. Kano sa nato i-aggravate? Ang relationship ma-aggravate nimo, say for example in the case of robbery with homicide, nganong imo siyang i-aggravate because of the special or because of the complex, nga na very complex component nga nahitabo nga ning sulod sa usa ka krimen. Say for example robbery with homicide, special complex crime man therefore imo siyang i-aggravate. Okay? But naay certain cases nga dili na kamo gamit sa relationship. Say for example in the case nga imuhang gi-commit is parricide, dili man na siya nimo tan-awon oy ang nimpatay iyahang asawa. So parricide niya ako pang ipa-aggravate kay naaman sa alternative. No, nga naman part naman na siya in the commission of the crime. Kana siyang relationship nga para masulod nimo si parricide. However, for purposes of discussion, kung pananglitan wala na alleged sa information nga aning patay ang ihaling bana, so nga dito na nahibaw-an nga latter part na nahibaw-an but wala pa judgment nga ay ihaling bana ang nagpatay. Nga wala na alleged sa information, din ang imo na sang gamiton kay wala na alleged sa information, di ba nimo pwedeng usbon kay di ba ka pwedeng i-convicto sa sala nga wala ka nakahibaw kay di ba during arraignment sultian maka nga mo niya mong sala niya mo plead guilty or not guilty ka nga nahuman na ang arraignment dito pa nahibaw-an nga
ang nagpatay day, ang banner day niya, for purposes of discussion, kay imposible na mahitabo sa realidad. Now, wala na alleged sa information, kay wala na alleged, so imo na siyang i-apply ang itawag nato nga katong generic aggravating circumstances para in its maximum period. Okay, nasabtan. Now, let us proceed to other concept of relationship. So, we have Section 31 of 1716. Ang penalty nga ihatag is in its maximum period kung pananglitan ani commit ani nga violation kay ang 1716 it is child abuse, exploitation and discrimination man. So, ani commit is ascendant, parent, guardian, or step parent or collateral within the second degree of consanguinity. The Republic Act 9775 or the child pornography provided under Section 16, kinsa na say atong ma-held liable nga atong mapunan og maximum period is si parent, ascendant, guardian, step parent, or collateral relative within the third degree of consanguinity or affinity. Ngayon, nag-istorya mataani nga mga tao nga mo commit sa crime because again, we are talking about the relationship, whether or not atong na siyang i-considered as an aggravating circumstances or a mitigating circumstances. Now, let us proceed to Republic Act 9208. Republic Act 9208 or trafficking of person. Now, kung ang pananglitan ni commit ani si spouse, si ascendant, si parent, sibling, or guardian, the crime committed is special aggravating circumstances. Therefore, nanasad siya gitawag nato nga imong i-apply on its maximum period. Nasabtan. I hope you understand the alternative circumstances under relationship. It is very easy to determine kung imo ba na siyang applyan og mitigating or imo ba na siyang applyan sa aggravating. So, just follow the rules and the jurisprudence provided by the Honorable Court. Now, let us proceed to the degree of instruction and education of the offender. Kano sa kamuingon nga mitigating, kano sa kamuingon nga aggravating. Muingon tag mitigating is low degree of instruction and education. Say, for example, wala ka na katungtong o grade 1. Wala ka na katungtong o grade 1. And of course, there is lack of sufficient intelligence. Silbi, kuyog, sa wala katungtong sa grade 1, then wala sa kay alamag. Therefore, mamitigate na siya kung panalitan makakommit kag krimen. Aggravating high degree of instruction and education. Of course, kanang naa kay nahuman and you have a sufficient knowledge. See, for example, si lawyer ning commit siya krimen, gigamit niya ang iyang knowledge and learning to commit the crime of estafa. Of course, gigamit niya ang iyang kaalam nga makapa-misappropriate siya kwarta, maka-abuse siya confidence sa other person. However, kung panalitan si lawyer ning commit siya og physical injuries, nga mingon kang imong ipa-aggravate, it's because of he is a lawyer, so dili pwede. Nga naman, wala naman siya matawag nimo nga relationship between sa iyang degree of knowledge and education sa pag-commit niya physical injuries. Kaya imbisa ang low degree of instruction, katong mga mubong nga tao, pwede man makakommit og physical injuries. So tan-awon sad nimo ang connection in the commission of the crime. Say for example, high degree of instruction siya punta. Si doctor, because of his knowledge, naghimo siya og poison nga dili ma-determine para ihampat yun ang usa ka tawo. So imong i-aggravate ang iyahang degree of education and instruction because he is a doctor, nakahimo siya og poison nga wala na determine. Therefore, imo na sa siyang ipa-aggravate or apply nimo ang aggravating circumstances. So for example, a medical student. So naghimo baron siya og mga acts nga pwede makakommit og krimen ngadto sa laing tao. Gigamit niya as a medical student because of such degree of instruction and knowledge, din na-consummate niya ang crime. So, imo na siyang ipa-aggravate. Kano sa mo mo mitigate ang gitawag nato nga degree of education? Of course, katong wala siya katungtong og grade 1, and of course, wala siya sufficient knowledge or sufficient nga intelligence nga wala siya kaybaw unsa iyahang possible consequences of his acts. So, ingon ana ang pag-appreciate nato sa low degree of instruction. But in cases where, say for example, wala katungtong og grade 1, nakakommit siya og or ning patay siya og sa katao. Mayingon ka ay mitigating kay wa katungtong og grade 1, low degree of instruction and education. So dili. Nga naman because there was a jurisprudence nga ning ingon nga dili daw kay nga naman ang kuan daw ang kining life sa usa ka tawo is murag nakahibaw nakadaan nga by nature is importante ang kinabuhi sa ka tao. So, therefore, dili ka mo ingon nga tungod kay low degree of instruction ka, magpa-mitigate ka nga nakakommit ka sa pagpatay sa ka tao. So, kinahanglan sa nimo ang mga situation nga i-consider para ma-considered nga mitigating circumstances or aggravating ang gihimo sa ka tao. But as a whole, tan-aw nimo ang iyang degree of education in the commission of the crime. As long as it has a relationship to the crime committed and to the degree of education nga iyahang naabot, pwede na ka mo pili whether or not it is mitigating or aggravating. Now, let us proceed to intoxication.
intoxication para ma-mitigate is not habitual, or if intoxication is not subsequent to the plan to commit a felony. Kasi pasabot ana, dili ka pirmi magpahubog. Ha? Tagsara ka inom. Din sa pakaton nakainom na ka is nakakommit ka krimen. So not habitual man ka. So pwede na nimo iingon nga magpa-mitigate ka. Kay nga no, nahubog ka under the influence of liquor but dili jud ka palahubog. Nagkataon lang nga nakainom ka. And of course, pag commit nimo sa krimen is wala ka nag-inom para nga ma-consummate nimo himong plano. If intoxication is not subsequent to the plan to commit a felony. So yung ana, pwede ka maka-mitigate nga mura og incidente lang god or accidente lang mga nagkainom ka but naka-commit ka krimen. So, pwede na siya nimong i-consider as a mitigating circumstances ang imuhang under the influence of liquor. However, kanus siya maingon nga aggravating. Makaingon na sa kaog aggravating circumstances if intoxication is habitual or if intoxication is intentional or subsequent to the plan to commit a felony. So, habitual kanus aman kung magsige jud kag inom, palahubog jud ka. Palahubog jud kag dako nga naka-commit ka og krimen. Then intoxication is intentional or subsequent to the plan to commit a felony. Gaplano ka. Gaplano ka para mapunan akong confident level. Aron maisog kog maayo, mag-inom ko. Pagkahuman nga nahubog na siya na inom, gikumit niya iyang krimen. So, i-consider sa tunimo siya as aggravating circumstances because of intoxication. So, I hope you understand. So, mao na siya kuan na to. Pag inon pa, mao na siya pasabot sa alternative circumstances. It is very to understand. When we talk of alternative circumstances, dali kay siyang sabton ang alternative circumstances. Tulor imong basihan, relationship, intoxication, degree of education, instruction. And be familiarized with the relationship between consanguinity and affinity and those requisites para moingon ka nga there was an intoxication nga imong mapamitigate and there was an intoxication para imong ma-aggravate. And also sa degree of education and instruction, pinakasayon tan-awon nimo ang ihang degree of education and instruction. And I hope you understand sa pinakadali nga topic na to, and thank you for watching and God bless us all.